ছোট্ট একটি গ্রাম, চারিদিক ক্যাসার খাদান দিয়ে ঘেরা। 50 থেকে 60টি ঘরের লোকের বসবাস। তবে গ্রাম ছোট হলেও অন্য কোনো কাজের দিক দিয়েই পিছিয়ে নেই এই গ্রামটি। বীরভূমের রামপুরহাট বিধানসভার মাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আলু পাহাড়ি তুলসীপাড়া হচ্ছে সেই গ্রাম। মূলত দীর্ঘ 2 বছর ধরে অর্জুন স্মৃতি সংঘের উদ্যোগে এই গ্রামে হয়ে আসছে ফুটবল টুর্নামেন্ট। গত 19 তারিখ থেকে 3 দিনব্যাপী 16টি দলের এই ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে মাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আলু পাহাড়ি তুলসীপাড়া গ্রামের অর্জুন স্মৃতি সংঘের সদস্যরা। বুধবার অর্থাৎ আজ ছিল তার চূড়ান্ত পর্বের ফাইনাল খেলা। আনিসা এফসি ফুটবল ও এসবি একাদশ বাবু এই দুই দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় আজকের ফাইনাল খেলা। বিশেষত 3 দিনব্যাপী এই ফুটবল টুর্নামেন্টের মূল দায়িত্বে ছিলেন দেবীলাল মাড্ডি, উকিল মুর্মু, লারগা হেমব্রম, সৌমেন মুর্মু সহ আরও অনেকেই। 4000 টাকা প্রবেশ মূল্য দিয়ে এই খেলায় অংশগ্রহণ করে 16টি দল। 3 দিন ধরে খেলা চলার পর আজ ফাইনালে বিজয়ী দলকে পুরস্কার স্বরূপ 50,000 টাকা ও ফাইনালে রানার্স দলকে 40,000 টাকা তুলে দেওয়া হয়। যাতে ছেলেগুলো ভালোভাবে খেলাধুলো করতে পারে এবং আমাদের যে আইএসএলগুলো খেলছে সেসব জায়গায় যেন চান্স পেতে পারে, তার জন্য এখান থেকে খেলাধুলোর চর্চা করার জন্য এই উদ্যোগটা আমরা নিয়েছি অর্জুন স্মৃতি সংঘ থেকে। আমি দেবীলাল মাড্ডি অর্জুন স্মৃতি সংঘের একজন অভিভাবক হিসাবে পরিচালনা করি। কত বছর ধরে চলছে খেলা? 2 বছর ধরে চলছে এবং এটা অনবরতই চলতে থাকবে। না, মোবাইলে আশ্বস্ত নয়। আমরা চাইছি যে আগামী দিনে আমাদের এই প্রত্যন্ত একটা আদিবাসী এলাকা, এই এলাকা থেকে যাতে ছোট ছোট ছেলেরা মোবাইলের প্রতি আসক্ত না হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে, এবং শুধু ফুটবল নয়, আমাদের আদিবাসী সমাজের যে সংস্কৃতি, যে খেলাধুলো, সেইগুলো যাতে আমাদের বেঁচে থাকে তার জন্য আমাদের অনবদ্য প্রয়াস। আমরা চেষ্টা করছি এই ছোট্ট গ্রামের আমাদের এই অর্জুন স্মৃতি সংঘের পক্ষ থেকে যাতে আমাদের এই খেলাধুলা এবং আমাদের সামাজিক আমাদের সংস্কৃতি যাতে বাঁচিয়ে রাখতে পারি, তার জন্য আমরা এই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা আশা করছি আগামী দিনে এই চেষ্টাটাকে আরও উপর দিকে নিয়ে যাব এবং আমাদের ছেলে মেয়ে যাতে আরও ভালো জায়গায় যায় তার একটা অনবদ্য প্রয়াস আমাদের থাকবে। কতগুলো টিম অংশগ্রহণ করেছিল, কোথা থেকে এসেছিল? আমাদের এই টুর্নামেন্টে সিজন 2 টুর্নামেন্ট তুলসীপাড়া অর্জুন স্মৃতি সংঘ তুলসীপাড়া যে খেলা 3 দিবসীয় খেলা, এই খেলায় 16টা টিম অংশগ্রহণ করে। এই 16টা টিমের মধ্যে সব দূর দূরান্তের টিম ছিল এবং দর্শকও বেশ ভালোই এসেছিলেন সিজন 2। কিন্তু আমাদের এখানে দুবরাজপুর, ইলামবাজার, সাঁইথিয়া, বোলপুর, এদিকে ঝাড়খণ্ডের সারাসবাঁধ, পাশাপাশি আরও এই হাবড়া পাহাড়ি, এরকমভাবে আমাদের 16টা টিম অংশগ্রহণ করে। 16টা টিমের মধ্যে ফাইনালে মুখোমুখি হয় এফসি আনিসা এফসি বোলপুর এবং এসবি বাবু একাদশ। এবং এই খেলায় আজকে উইনার হিসাবে এসবি বাবু একাদশ এবং রানার হিসাবে এফসি আনিসা বোলপুর। ফাইনাল খেলায় বিশেষ সমাজসেবী সুনীল সরেন উপস্থিত হয়েছিলেন এবং প্রবেশের সময় আদিবাসী রীতি নিয়ম অনুসারে প্রবেশ করানো হয়। পাশাপাশি মহিলারা উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি বাজিয়ে সংবর্ধনা জানান প্রবেশের সময়। পাশাপাশি বিশিষ্ট সমাজসেবী সুনীল সরণ বিজয় টিমের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ও আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা অন্যান্য পুরস্কার তুলে দেন। স্মৃতি সংঘের আহ্বানে আজকে এখানে আসা এবং সত্যি আমাকে মুগ্ধ করেছে ওদের আপ্যায়ন, ওদের আতিথেয়তা, এবং বিশেষ করে এখানকার দর্শক এবং এখানকার যারা খেলা পরিচালন মণ্ডলী আছেন তাদের প্রত্যেকেই ব্যবহার সত্যি অমায়িক এবং এই টুর্নামেন্টে একটা অনবদ্য ছাপ তারা রাখলো। আমি সুনীল সোরেন, আদিবাসী গাঁওতা সম্পাদক এবং পেশায় শিক্ষক। সেমিফাইনাল খেলা শুরুতেই গ্রামের মা বোনেরা শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি দিয়ে মাঠে প্রবেশ করান খেলোয়াড়দের। সেমিফাইনালে খেলা দুটো দলকেই 10,000 টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। ফুটবল টুর্নামেন্টের পাশাপাশি কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় কমিটির পক্ষ থেকে, যেমন মিউজিক্যাল চেয়ার, 100 মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা, 200 মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা সহ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান চলে। आसपासेर ग्राम থেকে বহু মানুষ ভিড় জমায় খেলা দেখার জন্য। वो कहावत आपने सुनी होगी कि सूर्य हो रहा है अस्त और ये मैच उससे भी मस्त और ये टूर्नामेंट जबरदस्त जबरदस्त
जबरदस्त। लखींदर गति बढ़ाने का प्रयास, लेकिन वहीं पे मौका बन सकता है लखींदर के लिए। डेंजर एरिया में बॉल है, गोल आ सकता है। शॉट एंड गोल। संचालन का योग दिया है जो फाइनल मैच में असिस्टेंट रेफरी की भूमिका में दक्षिणी छोर पर हमारे विद्युत लेट सर और फिर के फोर आधार का लेट सर। यहाँ पर फिर से और एक बार मौका, क्रॉस आया है, क्या मौका होगा? और ये देखिए इसी के साथ लखींदर ने गर्दा उड़ा दिया है। फाइनल के लिए क्वालिफाई तो सेमीफाइनल में इसने दिखाया था टीम गेम, तो यहाँ भी संभावना है टीम गेम के माध्यम से इस मैच को बराबरी कर पाएगी है। लेकिन यहाँ पर फिर से लखींदर गोल स्कोरर, अच्छा कंट्रोल, क्या मौका होगा? लेकिन नहीं, डिफेंडर ने पलटवार कर लिया है। और एक बार लेफ्ट विंगर के लिए पास, यहाँ पर शिवा जर्सी नंबर 10 पर शिवा किनके लिए पास बढ़ाएंगे, लेकिन ये मिस पास कर दिया। वहाँ पर विष्णु रॉय गेंद को रिसीव करेंगे और वहाँ पर आराम से फिर 7 नंबर क्लियर करने में सफल रहे वहाँ पर हंसदा जी। लेकिन इस बार हंसदा किनके दिशा में पास बढ़ाएंगे? हंसदा लेफ्ट फुटेड पास, वहाँ पर कमल रोकने की कोशिश, लेकिन फिर से मौका बॉल पुटिंग के पास। अच्छा पास लेफ्ट विंगर यहाँ पर शिवा के लिए, पर यह ऑफसाइड के ट्रैक में फंस चुके थे, जाल में फंसाया गया ट्रैक में। यहाँ पर एकदम डेंजर एरिया में तो करने के लिए हम देख पा रहे हैं 10 नंबर जर्सी में वहाँ पे मौजूद है विष्णु। अच्छा थ्रू जरूर मौका है, यहाँ पर डेंजर एरिया में बॉल है, वहाँ से बुद्धिनाथ क्लियर किया जरूर है। सामने की तरफ गति बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ से क्या गति बढ़ा करके सामने की तरफ अटैक कर पाएंगे। 5 बढ़ा फिर से सुबह के लिए डाउन द लेफ्ट विंगर का इस्तेमाल यहाँ पे किया जरूर है। दिशा को बदला फिर से हंसदा के लिए, हंसदा एक मैच को बीट किया जरूर, सामने की तरफ बॉल बढ़ाया, मौका बच सकता है, ऑफसाइड। फिर से फाइनल के लिए क्वालिफाई तो सेमीफाइनल में इसने दिखाया था टीम गेम, तो यहाँ भी संभावना है टीम गेम के माध्यम से इस मैच को बराबरी कर पाएगी है। लेकिन यहाँ पर फिर से लखींदर गोल स्कोरर, अच्छा कंट्रोल, क्या मौका होगा? लेकिन नहीं, डिफेंडर ने पलटवार कर लिया है। और एक बार लेफ्ट विंगर के लिए पास, यहाँ पर शिवा जर्सी नंबर 10 पर शिवा किनके लिए पास बढ़ाएंगे, लेकिन ये मिस पास कर दिया। वहाँ पर विष्णु रॉय गेंद को रिसीव करेंगे और वहाँ पर आराम से फिर 7 नंबर क्लियर करने में सफल रहे वहाँ पर हंसदा जी। लेकिन इस बार हंसदा किनके दिशा में पास बढ़ाएंगे? हंसदा लेफ्ट फुटेड पास, वहाँ पर कमल रोकने की कोशिश, लेकिन फिर से मौका बॉल पुटिंग के पास। अच्छा पास लेफ्ट विंगर यहाँ पर शिवा के लिए, पर यह ऑफसाइड के ट्रैक में फंस चुके थे, जाल में फंसाया गया ट्रैक में। यहाँ पर इवा मरांडी बेटी हम जहाँ सर के मेरा में देखते दहोदा अम्मा बड़ा चला में सुशील। फाइनल मैच खिताबी भिड़न, जीत यहाँ सम्मान की यहाँ पर लड़ाई, इसमें लखींदर टोटो ने लेकिन पहला घातक वार FC हमेशा 11 बोलपुर के विरुद्ध में दाग दिया है। और अब बचे हुए समय में क्या लग रहा है, यहाँ पर वापसी कर पाएंगे बोलपुर की टीम? देखिए दोनों टीम बहुत अच्छी है। अगर बात करें हमेशा 11 बोलपुर की, उनमें भी वो काबिलियत है। रक्षक वहाँ के एक बेहतरीन खिलाड़ी, बापी जैसे खिलाड़ी को चोट लगने के कारण बाहर जाना पड़े और वहाँ से किस प्रकार से टीम को संभालेगी ये कहीं ना कहीं समय बताएगा। लेकिन इस टीम के पास वो क्षमता है, वो काबिलियत है, वो एबिलिटी है, होल्ड करना जानती है। तो बिल्कुल समय के साथ अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वापसी हो सकती है। और जी बिल्कुल, टीम भी यहाँ पर देखो FC बोलपुर की टीम भी काफ़ी मजबूत टीम को यहाँ पर लाया गया है। और सेमीफाइनल में जिस तरह से उसने